हाय फ्रेंड, जय गोपाल ने जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? आई होप बधा मजामां छो ने जो मैं मजामां छीए तो स्वागत छे तमारुं अमारा एक नवा विडियोमां। तो आज छे गुरुवार अने जो वाग्या छे 11 ने आपणे करवी छे रसोई। कामकाज बधुं थई गयुं ने जो अमारा जसभाई राते होमवर्क तो कर्युं हतुं पण एक होमवर्क बाकी रही गयुं એટલે અઠાણમાં આમ હામું તો જો ના दूध हजी पीवानुं नथी जो पड्युं आ पेला पी ले जवा हालो। तो जो आपणे करवी छे रसोई अने अहींया आले छे हाथकाम। अमार वंशभाई आंगणवाड़ीएथी आवी गया ने गया बाजूमां रमवा। तो हालो हवे आपणे रसोई कर लई। जो हमारा जसभाई तैयार थई गया है स्कूले जावा माटे। हूँ कहतो तो वंश तू हूँ बोलतो तो हमणा हूँ बोल्यो तो ये नहीं कहीं मावड़ी मावड़ी करतो तने इधर मम्मी ने कहतो तो पण हूँ कहतो तो एम तो हे रेवा दे एम न कराय। हालो जो जसभाई तैयार थई गया स्कूले जावुं छे। विधिबेन जो स्कूले थी आवी गया हवे बेसे जमवा। केम थाकी गयो हे आम हामो तो जो हमણાં વહેલું ઉઠવું પડે છે ને એટલે વિધિ થાકી જાય છે। કેમ બપોર સુઈ જાય છે કા વિધિ? हालो तो विधिबेन ने जमवानुं दई दई। जो 5 वागी गया ने अमारा वंशभाई उठे से हजी। ए उठवुं के नहीं? एने अमार जसनी जेम आदत पड़ी गई उठीने पाछो हुई जवानी। जो अमारी विधिबेन हजी उठवुं उठवुं थाय छे। हालो हालो उभा तो पछी राते नहीं आवे नींदर। राते पछी 1 वागी जाए। उठવું જ ને અહીંયા જો કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું। પાછા આજ ઝુમર હાથમાં આવી ગયા કેમ કે બ્લાઉઝ બધાય ઓટાઈ ગયા ને મારે આયુ કરવાની ત્યાં જવાનું છે આપણે જસને તેડવા। તો જસને તેડીને આવીને પછી આયુ કરવાની છે। હા લઈ વંશ ઊભો થા। ए वंश हाँ मुझे तो है हुई जाऊँ है हवे न होवानुं होय यार। जो ढोड़ा है मोती तो जस ने तेड़ीने जो आपणे आव्या छे मम्मीना घरे ने अहींया आपणे जो पोटाकानुं काम क्यां सुधी पहोंच्युं छे जोई लई। जो भोटाको चढ़ाई गयो बीम बची बाकी से भरवानुं। जो आ टाकानुं कामकाज आपणे અહીં સુધી પહોંચ્યું। ચાલો તો જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે ને આજે જો બનાવ્યા છે ભાત, પુલાવ ભાત વઘારેલા। કેટલા ટાઈમે બનાવ્યા ને આમાં છે ભાખરી ને આ છે દાળમૂઠ ને કાંદા છે અને આમાં બનાવ્યો ચા। જેને જે જમવું હોય। ચાલો તો હવે આપણે જમી લઈ।